গোপপুরা গোপপুরু দিয়া জন্ম কলা কানু কলা কানু কলা কানু কলা বরণ গোপপুরা গোপপুরা গোপপুরু দিয়া জন্ম যদি তুমি কৃষ্ণ সুন্দর কহ গেলা বংশী জনম যদি তুমি কৃষ্ণ চন্দ্র কহ গেলা বংশী জনম কহিদেলে কোলে ধরি দেবী চুমন কলা কানু কলা কানু কলা কানু কলা বরণ কথা কইলে বিশ্বাস করমি কথা কইলে বিশ্বাস করব আর ঘর কেন বাবা সত লাগলে যা শুনা শুনা রাধা মাই গো শুনা মোর বচন নে লাগবা পান পুরা বলো তো নরে কে গো আফে লাগবা পচারিলা ধন মতরে শুনা বংশী রাজন মা পচারিলা ধন মতরে শুনা বংশী রাজন মা যুগে সত রাজা গো দেখো যজ্ঞটি বলে ব্রহ্মাদি ঋষি জ্ঞানী গো যজ্ঞ কুণ্ড বসিলে विश्वकर्मा डाकिले सेवन सकु विश्वकर्मा गो अति यत्न काटिले
କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ରେ ଧନ ଛତିଶ ବାବା ପିନାକର କୋଦଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗାଣ୍ଡିବ ए बाबू नहीं है गिर जीवा का हला का बुआ हो बुआ नहीं बुझी पड़ू गुली किए तुमर आड़े पड़बा आमे हां बाइलु ना भेल साला सबको पारबो ए साला नाक बेधा दो जाते नहीं पारबो जनता हले भी टुकेल है पीला पीला है जे रुएल लागी जे कि निशा राती लुकर घर के एगो प्रश्न कले तमे नाक नाक आर धमना धमना बोलु छ आगो मामू ई पिला के काना कहमी बोलछे देखो तमर मन हमर मन हां बेले केन कथा गुटे पछरामी जाइछ का बोल तबने तो कृष्ण बाहरी जन कृष्ण रो सब आंसर दे देउ छ हां हेले बाहरिया क्वेश्चन गुटे पछरामी बा खाना पछराबो बाहरिया क्वेश्चन गो बाहरिया क्वेश्चन बोले मैं नहीं जानबा नहीं जानबा केनता कृष्ण बाहरी जन जे कृष्ण तो बाहरी जन समाने जगतर कथा जानबो हां सारा सृष्टिर कथा तकर दिहे अछि होय होय हेले खाली कृष्ण कथा पछरामा बोले फेल है बाहरिया कथा गुटे पछ से जन तक सेतु बन के न प्रतिष्ठा हेथिला हेटा दी कहबे कहि दियो गुलागुली कहि दो जाय कह सुण राजा जमा देउची उपमा जहा पचारिल मते सब जानि छ तुमे जहा पचारिल मते रे सजनी जहा पचारिल मते हां हां गुण राजा जमा देउची उपमा जहा पचारिल मते जहा पचारिल मते रे सजनी जहा पचारिल मते मुजन कालगे सीतांगुरा बण करियछि रखा ध्रुव करियछि रखा ध्रुव रे सजनी करियछि रखा ध्रुव मिथुन मासरे श्रीराम मित्रता सुग्रीव संगे प्रस्ताव सुग्रीव संगे प्रस्ताव रे सजनी सुग्रीव संगे प्रस्ताव चित्रकूटवर वर्ष काल काटी पंचवटीरे रहिले रे सजनी पंचवटीरे रहिले
ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ସାଗର ଲଙ୍ଗି ମାରୁତି ସାଗର ଲଙ୍ଗି ମାରୁତି ରେ ସଜନି ସାଗର ଲଙ୍ଗି ମାରୁତି त्रयोदशी तिथि अशोक कानने भेट हनु सीता सती भेट हनु सीता सती रे सजनी भेट हनु सीता सती कृष्ण जोठी तिथि रजे विभीषण शरण विभीषण शरण रे सजनी विभीषण शरण कृष्ण दशमी तिथि रे सेतुबंध बंधा पूर्ण सेतुबंध बंधा पूर्ण रे सजनी सेतुबंध बंधा पूर्ण चतुर्दशी तिथि बांधिबा संपूर्ण होइছে ଏହା प्रमाण होइছে ଏହା प्रमाण रे सजनी होइছে ଏହା এটা কত পৃষ্ঠা আছে? 300 পৃষ্ঠা রেণ 300 পৃষ্ঠা আছে হেনতা भागवत तो यार कहां है जे सोनपुरी है के इरा रब्बा है रबा बोली जे भाई एटा नहीं बोलबा एरा भागवत पढ़ू जे मोरा सुनो ना कहा ना उतना बोलू इटा नहीं होगा आगो आगो लो तमोटा सिरमुख एटा तो सब ए जाने नहीं अमोटा छुटमा तमटा थुतना बोली सब जाने वाह गो ओ मुई बुआ बोल में हां जी को बोलबो ए काना बजराबो काना पकड़ा बोल जो है काथी लागी हाँ। गुटे राती सादरा धला 10 बजाबे 10 आए 10 11 होले बाजबा केन अभिषेक क्या थिल लगी गुटे रे सादरा थैथिला हेडा बजरो छ हेडा कहला तथरा सत करबो तमे आगे कहत अरे बैतरणी नदी कूलरे जल कलवतीपुर एकई ग्राम से ग्रामे नीलकंठ पद्मावती और पुत्र एक जन्म कल झटती जे विष्णु दास तार नाम आरन सयांकुश विवाह होइथिले आरन सयांकुश विवाह होइथिले और विष्णु और भिक्षा मागी जाए तीन गो मोहन कृष्ण व्याधि थिला जान गो गुटे बैतरणी नदी कूलरे सेना रजा रानी जुड़े रहुतिले से रजा रानी रो ना हैला पद्मावती
আর রাজার নাম রাজার না থিলা পদ্মাবতী, রানীর না থিলা পদ্মাবতী আর রাজার না থিলা তোমার লাই তুমি ভুলে যাইছি গো। আর বৈতরণী নদী কূলরে জানা কলাবতী পুরো এক গ্রাম সে গ্রামে নীলকণ্ঠ পদ্মাবতী, সে রাজার না থিলা নীলকণ্ঠ। আর পুত্র এক জন্ম কলা ঝটতি যে বিষ্ণু দাস তার নাম। আর অনুসয়াঙ্কু সে বিবাহ হইଥିଲେ তাকর পুଅ যেটা সে রাজা রানীর পুଅ। আর অনুসয়াঙ্কু সে বিবাহ হইଥିଲେ। আর ভিক্ষা মাগি যায় দিন গো মোহন কৃষ্ণ ব্যাধি ଥିଲା জাণ গো। কৃষ্ণ রোগী বিষ্ণু দাস সে মানে ভিক ভাঙ্গি ভাঙ্গি চলুଥିଲେ সে রাজা রানীଙ୍କର পুଅ। ସେମାନେ অনুସୟା ସତୀ ନାରୀ ବୋଲବାର ନାରୀ କି ଗୁଟେ ବିହା ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି କାମ କବାର କରି ନ ପାରୁଥାଏ ଭିକ ମାଗି କରି ଚଲୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ କେନ୍ତା ହେଇছে ଜାଣିଛେ? ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବା ବେଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେରା ବେଶ୍ୟାକୁ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲେ। আর রূপ গুণ তার হেলে মোহিত। যেতেবেলে সে বেশ্যা নারী কে দেখি দেইছ অনুসয়া সতী নারী বলবার মাহিজি কি গুটে বিহা হেইছ। হেলে সে কৃষ্ণ রোগী বিষ্ণু দাস ফেরকা সৌন্দর্য নারী গুটি কে মন করুছ। তাকে কি মন করবা গো? হেলে যাই করে কা বলিছন তাকর পত্নী ন জানিছ। সে লক্ষ্য হীরা বেশ্যাকু মতে আনি দিও। সে লক্ষ্য হীরা বেশ্যাকু মতে আনি দিও। নহলে তে জীবি প্রাণ গো সজনী মো নরুচাই মতে অনগ। যেতেবেলে সে কৃষ্ণ রোগী বিষ্ণু দাস যাই করি তাক স্ত্রী ন কহি দেইছন মুই সে নারী কে পছন্দ করছি, মতে যেনতা হেলে বি সে নারী দরকার। খাইলে নে পিলে নে দিন রাত হেনতা ধ্যান করি করি রহি গলি। হেলে গুটে স্ত্রী কে জুটে মনুষ্য করবি নাই খাবা কেনতা মন দুঃখ লাগবা। সে কথা কে যেতেবেলে শুনলে অনুসয়া সতী নারীর মন টিকে খারাপ লাগা। আর দুঃখে অনুসয়া বিচার কলা বুদ্ধি মনরে তার বাঞ্চিলা। আর রাত্রে উঠিত হো যায় ঝটতি সে বেশ্যা ঘর আর কাহি পাই মোর ঘর সফা করু। ডেলি রাতি রাতি যাউଥିଲେ 4 বজে উঠি করে যাই করে তাকর ঘর দ্বার সব সফা করଥିଲେ সে অনুসয়া সতী নারী। আর কেনতা হইছে জানিছ? আর দুঃখে অনুসয়া বিচার কলা বুদ্ধি মনরে তার পঞ্চিলা। আর রাত্রে উঠিত হো যায় ঝটতি সে বেশ্যা ঘর সফা করাই নীতি যে দিনে বেশ্যা পচারিলা। আর কাহি পাই মোর ঘর সফা করু। আর কাহি পাই মোর ঘর সফা করু। হেলে সতী মন্ত বইলা দিন বন্ধু গো সতী মন্ত বইলা গো। সতী নারী কেতে সতী হিংবা যে দেখো মোর স্বামী খাইবার নাই পিবার নাই প্রেম ভিক্ষা মাগি যাইଥିଲେ নিজর পতির লাগে। হেলে কা বেলে সে সতী নারী জানিছ মো পতিটা ধরে রাখিলে মন থর প্রীতি দেই রক্ষ জীবন। আর শুনি লক্ষ্য হীরা কলা সম্মত সে বিষ্ণু দাস কু আনা যা তুরিত যে বিষ্ণু দাস কু আনিলে। সে বেশ্যা ঠারু বিষ্ণু দাস শিক্ষা পাই। সে বেশ্যা ঠারু বিষ্ণু দাস শিক্ষা পাই। পতি পত্নী ফেরুଥିଲେ অর্ধরাত্রে গো বাটে ঘটনা ঘটিলে গো। হেলে যেতেবেলে সে বেশ্যা নারী ঠারু সে বিষ্ণু দাস শিক্ষা পাইলে নিজ স্ত্রী হি স্ত্রী মুই তোমার লাগি কিছু বি নাই। সে অনুসয়া সতী হি তোমার লাগি প্রকৃতির সতী নারী। আর মোর আর কি মন ধ্যান তুমি নাই দিও তুমি ভলসে দুইলি রহ বলি করে যেতেবেলে শিক্ষা পাই গলে বিষ্ণু দাস সেনে কেনতা হই যে জানিছ से बाटे देखो अग्निका मासी सुली रे बसी पाउथिले कष्ट। और देखि न पारी अनुसया सती से सुली खंबरे पड़िले झुंडी जे ऋषि हेले क्रोधमती। और
ଅନସୟାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୋଧେ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ଆରେ ଅନସୟାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୋଧେ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମରିବ ପତି ପାहिले ରାତି ବିଧବା ହେବୁଲ ସତୀଲ हेले नहीं देखी करी से अग्निकर महर्षि गठाने से सती नारी झुंटे हेले हेला से ऋषि कण बाइले जानि छ ए दुनिया न मुई एकला गुटे सती ना बोली करी भाबु छ तू जानि जानि मते झुंटे देलु होय आर ऋषि हे करी ताहाको साप्य दे देले आज राती पहते सा तोर मनुष्य मरी बा बोले हेले सती नारी कण विचार कले जानि छ हे भगवान मुई मोर पति लागी प्रेम भिक्षा मागी जे पारु छ अलगा नारी निके हेले एटा का गलत कनी जे मते अग्निकर महर्षि मते एटा साप्य दे देले बोले ओ पूरा मन दुख कली सती नारी जेते बेले सती नारी मन दुख कले गुटे साप्य देले जे धरबी में प्रकृति रे सती नारी हेथिमी ई राती नहीं पहे कि सखाल नहीं पहे कि मोर पति नहीं मरत हेले जेते बेले ब्रह्मा भी से सती नारी कथा के हार मारी गली केते सती नारी हेतिबे भाबो अरे सूर्य नईला सुनिया साप्य सारा ब्रह्मांड होइला तरस अरे ब्रह्मा बोले अनुसया सुन 12टा मंत्र तू कर वहन सूर्य नईला सुनिया साप्य सारा ब्रह्मांड होइला तरस अरे ब्रह्मा बोले अनुसया सुन 12टा मंत्र तू कर वहन रामायण वाणी मोर सती तो कहानी मोर सती को कहानी मोर सती तो कहानी मामुग जेते बेले सती नारी धर्म देवता के अने करी मुई जतर भी प्रकृति रे सती नारी हेथिमी आज राती नहीं पहे कि मोर पति नहीं मरे हेले जेते बेले ब्रह्मा भी हार मानी गले सेते बेले ब्रह्मा कहले सती नारी तमे जदर भी तमर साप्य के फिरे ने नेबो ताहले लोग माने मरी जिवे 7 दिन तक जदर भी अंधार हेबा केंता करी जीव जंतु चलबे मनुष्य माने चलबे सब मरी जिवे बोले जेते बेले सती नारी से साप्य के ताकर घुचेई आनले तेने जाकिर सखाल पयला आर गो मामो जेन गुटे रात 7 रात हेतिला सती लागि बोली करी गुटे रात 7 रात हेतिला जानि छ मामो अर्ताहु सती मंत्र देले उचारी सूर्य विशेष हेला श्रवणी जहा बियाण कले कवि धाता लक्ष्मण शक्ति भेलर जे कथा रामायण वाणी मोर सती तो कहानी मोर सती तो कहानी मोर सती तो कहानी हेले इरा कहल लखा जानी सब पिला ले बिपिना लेखे कविता 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 ए मोर सुरु पिला गो मोर टीका पिला गो मोर व्यास पिला गो मोर नभा नका गो मोर पिचा पिला गो मोर व्यास बाबू गो ओई कहि देली ननर बेटा मैनेजर के देखे देला कान्हार जो सार बड़ी जी बोला 200 का देबे गाड़ी घोड़ा हंदा का ई मसुनी राधिका हइले मौन मदन आरते नंदन नंदन रगे कवाट कुमाइले लते दिला खजाल गले सहित श्रम भीतर को उठराई बोले ने भुज तोले नारायण